Is the screen visible? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So we were discussing about anxiety disorder, and we have yesterday we have discussed about phobic reactions and panic attack. We have discussed about panic attack and phobia. Now let us discuss generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder is popularly known as GAD. Its short form is GAD. It is an overgeneralized anxiety over many things. Anxiety is not related to a specific thing or a specific situation. It is generalized to many things. It is characterized by excessive and irrational anxiety over minor things. It is also known as free floating anxiety. Um, the person typically is terrified of different possible mishaps. Suppose you convince the person about the irrationality of his or her anxiety over the issue, or in the course of time the issue is resolved, the person immediately takes up a second issue, then a third issue, and focuses on them. So all the time he is suffering from, or she is suffering from anxiety. So um, the person's anxiety is not attached to a particular situation or to a particular thing, or to a particular issue. Diagnostic criteria include excessive anxiety and worry occurring for at least 6 months, about a number of events and activities. So ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କାମ ନେଇକିରି ଥାଏ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆଂଜାଇଟି ଥାଏ, ସ୍କୁଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନେଇକିରି ଆଂଜାଇଟି ଥାଏ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଂଜାଇଟି ପୁରା ସବୁ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଯେମିତି ସବୁ ଯାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କରି। ଆଣ୍ଡ this anxiety or worry is excessive and it must last at least for 6 months, and the individual finds it difficult to control the worry. The anxiety and worry are associated with restlessness, being easily fatigued, difficulty in concentrating, or mind goes blank, irritability, muscle tension, sleep disturbance, etc. So the person suffers from these symptoms also. And the anxiety or these physical symptoms cause significantly clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning. So that means due to these symptoms the person cannot function up to his or her optimum capability. So normally se jetiki kari pariba katha ba jaha kari pariba katha tar e symptom gudako interfere kare tar normal functioning re. So the person functions are impaired, and the disturbance is not attributable to the physiological effect of a substance, or kiye medicine khaikiri concentrate kari paruni tar muscle tension hochi, that will not be diagnosed as GAD. And since symptoms are not better explained by another mental disorder, so sometimes many other types of mental disorders are also associated with sleep disturbance, irritability, etc. So
if you can better describe the person in terms of that mental disorder, then you should not give a diagnosis of GAD to this person. Um, Prevalence of GAD is quite high, estimated to be about 3 to 5% of the general population. It usually begins in the teens, teenager start with, and is more common in women. It often has other anxiety disorders and mood disorders as comorbid condition. GAD ସାଙ୍ଗରେ ମନେକର ଫୋବିଆ associated ରହିପାରିବ. And etiology, genetic factors are there to play their role. So, a moderate role of genetic factor has been identified, and brain and biochemical abnormalities have been identified. So, in these GAD patients, so deficiency in gamma aminobutyric acid, a neurotransmitter, seems to predispose a person toward anxiety. So, in persons suffering from anxiety disorder or GAD, have a deficiency in gamma aminobutyric acid or GABA. GABA is a neurotransmitter. Furthermore, since the cortisol level goes up under stress, the corticotrophin releasing hormone has also been considered as playing a significant role in GAD. And there are some indications that serotonin and norepinephrine may also have some role in producing GAD. Serotonin deficiency may be there. Psychological factors include psychoanalytical explanations and cognitive behavioral explanations. Psychoanalytical explanations, they explain the free-floating anxiety in GAD to the unconscious conflict between the ego and the id impulses. Our id impulses are usually sexual and aggressive in nature, we know, and id wants immediate gratification of these impulses, and ego always checks these in accordance with the demands of the reality. So there is conflict between ego and id impulses. If the conflict is not resolved realistically by the ego, that conflict is suppressed or repressed in the unconscious mind, and the conflict is there in the unconscious mind. So it states that we often have socially unaccepted desires, and these desires do not come out in the consciousness because of the repression of the ego. What I told you just now, these desires are continuously seeking expression, but are repeatedly thwarted, they are repressed. Hence, anxiety is produced. If these desires are not expressed or are not fulfilled, anxiety results. So, the source of the anxiety, according to this view, is in the unconscious. Since it is there in the unconscious mind, the individual doesn't know actually what is causing that anxiety, which desire
has been repressed, unfulfilled particular desire, the individual cannot know. That is why it seeks to be attached to one object or another. To every object, it is attached. So it is anxiety is generalized. Cognitive behavioral approach says that actual occurrence of uncontrollable negative events in life has a role to play in GAD. So, cognitive behavioral approach emphasizes the role of actual negative life events. Though not as traumatic as in the case of post-traumatic stress disorder, which we will discuss, there is often a series of small events that generate a perception of lack of control on things around. ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅତି ଟ୍ରମାଟିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ 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 ମୋଟ ହେଇକିରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆଂଜାଇଟି କ୍ରିଏଟ କରୁଥିବ, ସେ ଲୋକ ପରସିଭ କରୁଥିବା ଏଗୁଡାକ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବିନି। ସୋ it will also lead to GAD. And so far as treatment is concerned, biochemical treatment can be given, medicines can be given, antidepressant and anti-anxiety drugs can be given. Since we know that since there is a deficiency in GABA, so medicines which will enhance the release of GABA or activities of GABA, or which will mimic the activity of GABA will be administered. And psychotherapy can also be helpful. A combination of cognitive and behavioral techniques may be used, and muscular relaxation may be combined with cognitive restructuring. Cognitive restructuring means the person's perspective is changed. So the way the person sees the problem is changed. So his cognition is restructured, and during this cognitive restructuring, muscular relaxation is also combined. Then another anxiety related problem is obsessive compulsive disorder. It is very common, and all of you must have heard about it. OCD, its short form is OCD. The most characteristic pattern or a most important characteristics of OCD is there is presence of obsession and compulsion. There are two components. That's why it is called obsessive compulsive disorder. Obsessions are recurrent and persistent thoughts or images that are experienced. They are not wanted. They are unwanted thoughts, and they intrude to the thinking or thought process of the person. So there is always obsessive thoughts. Obsessions are thoughts, okay, thinking. So ଭାବନା ଇଏରେ ସେ ଭାବନା ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଭାବନା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର we are obsessed with the thought ବୋଲି ଆମେ କହୁଥାଏ। ତ OCD ରେ first component ହେଲା obsession, and compulsion is the behavioral part. So actual overt behavior ହେଇପାରେ or mental act
ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ. It may be overt behavior or mental acts. So compulsions are repetitive behaviors or mental acts that an individual feels driven to perform in response to an obsession. So we have obsessive thoughts, and in response to these thoughts, we are engaged in compulsive activities or repetitive behaviors. And diagnostic criteria, presence of obsession, compulsion, or both. Obsession or compulsions are time consuming. ତମର ଦିନକୁ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ସମୟ ସେ ସେଇଥିରେ ତାର ବିତୁଥିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତାର ରେଗୁଲାର କାମଦାମ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନଥିବ, ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଥିବ, ଅର୍ ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ, ଅକୁପେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆଜ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନିଂ. ତମେ ଯଦି ମନେକର ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ସପୋଜ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଧରାଯାଉ ହାତ ଧୋଇବ ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବ କ'ଣ? ବା ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ତମର ଗୋଟେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ରହିବ ଯେ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି, ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଦେଲେ ଅସୁବିଧାଟା ଆଉ ହବନି। ତ ତୁମେ 4 ଘଣ୍ଟା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବ, ତାହେଲେ ପାଠ ପଢିବ କେତେବେଳେ, ଖାଇବ ପିଇବ ଶୋଇବ କେତେବେଳେ? And these symptoms are not attributable to the physiological effects of substance or cannot be explained in terms of another mental disorder. Okay, so prevalence, OCD seems to be present in about 2% to 3% of general population. Its onset may be in adolescence or early adulthood, and has a gradual onset. ଯଦି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ OCD ହେଲା, ତାହେଲେ usually the onset tends to be very severe, and the risk is equal for both sexes. Males and females both are equally prone to this disorder. And so far as cause is concerned, there are moderate genetic inheritance in OCD, and brain and biochemical abnormalities have also been observed. Some areas in the brain have been found to show excessive metabolic activity in OCD patients. And disease like encephalitis and brain tumors have also been found to be related to this ritualistic behavior. गोटे जो repetitive behavior देखौछनी अनेक समय रे encephalitis बा brain tumor ए सब केस रे मध्य से लोक माने सेही भली देखाती. So this implies that certain parts of the brain function abnormally in OCD patients. And there are also psychological explanations of this disorder. Psychoanalytical explanation attributes obsession to a fixation to anal phase of life. Anal stage ଆମେ discuss करचे. So according to the psychoanalytic theorists, too strict toilet training predisposes the child toward overconscientiousness. So and learning theory
explains that neutral stimuli may be associated through classical conditioning procedure with frightening ideas and become capable of eliciting intense anxiety. So learning theory also, this obsessive compulsive disorder, it can also be explained in terms of operant conditioning. Since compulsions reduce anxiety, obsessive thoughts are anxiety producing, and compulsions or compulsive activities reduce anxiety to a large extent. So in order to get rid of these obsessive thoughts, the person is engaged in compulsive acts. So compulsive acts reduce obsessive thoughts. So when you get rid of, to some extent, you get rid of these anxiety provoking thoughts, it is relaxing. So and it is also reinforcing. So these compulsive acts become reinforced and continued in a cyclic manner. And cognitive approaches suggest that there are negative automatic thoughts behind obsession. Treatment of this OCD, um, um, has been successful treatment has been recorded. Specific behavior therapy works best for the OCD. What is that specific behavior therapy? It is known as exposure and response prevention therapy. Exposure and response prevention encourages the person to expose themselves to their obsession. ହଉଛି ସେ ଥଟ୍ ଆସୁଛି ସେକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବେ, ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବେ, ଥଟ୍ ଆସୁଛି ଆସୁ। ଦେନ୍ ଦେ ମଷ୍ଟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦେମସେଲ୍ଭ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପଲସନ୍ସ। ମନେକର ମୋର ଭୟ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ନ ମାରିବି ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନ ବୋଲିବି ତାହେଲେ ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ହେଇଯିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଅବସେସିଭ ଥଟ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ରିପିଟେଟିଭ ମିଲି ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲୁଛି। ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ବା ଯୋଉ obsessive thought ହେଲା, the person is exposed to it, then the person is not allowed to repeat Hanuman Chalisa, and then the person is told nothing happens, nothing bad happens. So as they repeatedly face with their fear and can reduce their anxiety, ଯେ କିଛି ହଉନି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନ ବୋଲିଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି, କିଛି ଖରାପ ହଉନି, ତ ସେ ତେଣୁ ତାର ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। And some medicines, doctors also prescribe some medicines to OCD patients. Then another important जोटा कि आजिकली समय बहुत इम्पोर्टाट बोली मु भावुची, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर or PTSD is a stress related disorder. Previously it was regarded as an anxiety disorder, but actually in DSM-4 or 4TR, it is discussed under stress disorder, stress related disorder, and in DSM-5TR, the umbrella heading is known as trauma and stressor related disorder.
Post-traumatic stress disorder is a psychiatric condition developed as an aftermath of severe trauma, often involving violence and demolition. Traumatic experience କିଛି ଯଦି ହେଲା ମନେକର ମିଲିଟାରୀ କମ୍ବାଟ ହେଲା ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର କିଛି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଗଲା বা ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଇଗଲା, ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ବା ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତମକୁ ଫିଜିକାଲି କିଏ ଆଟାକ୍ କଲା, ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ଫେସ୍ କଲ, ଏଇଭଳି ପୁରା ଟ୍ରମାଟିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କି ନିତିଦିନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତିଦିନ ହୁଏନି। ଆଂଜାଇଟି ଡିଜର୍ଡରରେ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ହୁଏ। ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ କିନ୍ତୁ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर आमर जो एलिसिटिंग फैक्टर जोटा से गोटा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस तार बहुत सिवियर से माने तो से DSM-4 TR requires that for diagnosing a person as suffering from PTSD there must be a history of exposure to severe trauma से लोकटा निश्चय ट्रमा को एक्सपोज होइतिबो तापर अन्य सिम्पटम जदि देखादेला ताहले आमे ताको PTSD बोली कहिबा। So first criterion is the person may have experienced, witnessed or been confronted with an event or events that involved actual or threatened death, serious injury or threat to integrity of self and others। तमरो गोटे आत्मसम्मान उपरे गोटे बहुत बड़ आघात पहुंची गला, এইভଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ either the person experiences it on himself or he has witnessed it। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, it is also very traumatic। ଦେଖିଛି ସେ either attack by traumatic experience, he himself has experienced the trauma or has witnessed another person experiencing this trauma। किंतु एथिरे गोटे ये होची आमे मानेकर टीवी बा सिनेमा देखुचे, सेथिरे तो टीवी रे दैनिक आमे बोधे 100 मर्डर देखुचे, कौनसी सिनेमा रे जेमति बंदूकरे मारी दबाटा किछि असुविधा नै। तेणु इलेक्ट्रोनिक मीडिया बा पेपर रे पढिले आमे कौन कोठी होची सेगुडा करे एते बेसी हुएनी, शुणिले हबो आमे निजे न देखिकिरी भी शुणिले आमे खबर पाइले आमर के चिन्हा लोक से भली कौन गोटे परिस्थिति रे पड़िचंती ताहले मध्य हबार चांस अछि। किंतु अन्य के हल्ला बा तमे टीवी रे अन्य काहाकू देखिलो, टीवी इलेक्ट्रोनिक मीडिया रे देखिलो ताहले it will not be considered as a criterion for post traumatic stress disorder। Second, the traumatic event, second important characteristic criteria, the traumatic event is persistently re-experienced। ओके, री-एक्सपीरियंस्ड माने बारंबार से एक्सपीरियंस टाकू तमे मन को आसुची। सो किभली ना रेकरेंट एंड इंट्रूसिव रिकलेक्शन ऑफ द इवेंट, सेही कथा को तमे भूली पारु न घटना को, बा रेकरेंट डिस्ट्रेसिंग ड्रीम स्वप्न रे आसुची, intense psychological distress, any internal or external cue symbolizes or resembles the traumatic event। सेही घटना संगे रे associated कोनोसी जदि घटना गोटे ये गला सेटा क्यू भली गोटे काम करिला से घटना को मने पकई दबाको, and psychological reactivity on exposure to that cue symbolizes or resembles the traumatic event। So the person re-experiences or relives that trauma again and again, भूली पारे नहीं, बारंबार तार मन को से कथा आसे।
थर्ड क्या क्राइटेरिया है परसिस्टेंट अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलाई associated with trauma, negative with alterations in cognitions and mood. तो सेई जो ट्रमा संगे आसोसिएटेड से जगह हो से कथा हो बा ମନେକର କୌଣସି ଲୋକ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ମାନେ ଦି ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇଜ ଟୁ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ କରିପାରେନି ମେମୋରିଟାକୁ ଆଭଏଡ କରିପାରେନି କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି ସେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ କରିବାକୁ ଇଏ କରେନି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଘର ବୋଲି ତମମାନେ ବି ଦେଖିଥିବ ସେ ରେଖା ୱାଜ ଦ ହିରୋଇନ ରାତିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ ସିନେମା ଯାଉଛି ସମ୍ ପିପୁଲ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଥିଲ ଗୋଟେ ସେ ରେପ୍ କରିଥିବେ ତ ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ରେଖା ଆଉ ରାତି ମାନେ ସିନେମା ଦେଖି ଯିବାକୁ ବି ଡରିବ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖେଇବାକୁ ଡରିବ ସେ ସିଚୁଏସନ କଥା ମାନେ କୁ ଡରିବ ତ ଆଭଏଡ କରିବ ସେଇ ଜାଗା ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଟ୍ରାଇଜ ଟୁ ଆଭଏଡ and another important characteristic is increased arousal or hypervigilant that were not present hypervigilance that were not present before the trauma. So the affected person becomes hypervigilant. ଅତି ତାର ଆରାଉଜାଲ ଲେବୁଲଟା ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥାଏ ସେନ୍ସିଟିଭିଟିଟା ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଯୋଉମାନେ ତମମାନେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ 1999ରେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ସେ ପାରାଦୀପ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡାକରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ମାଡି ଆସିକିରି ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଗଲେ ହେଇଗଲେ ସେଇ ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର PTSD ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପବନ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲେ ବି ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଲା ବୋଲି ଡରି ଯାଉଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ପବନ ଶବ୍ଦକୁ ବି ସେମାନେ ହାଇପର ସେନ୍ସିଟିଭ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସୋ इम्पोर्टाट क्यारेक्टरिस्टिक निश्चय गोटे एक्सपीरियंस करिथिबो द्वितीय हैला री एक्सपीरियंसेस द इवेंट और रिलीव्स बारंबार से कथा ता मन को आसुथिबो थर्डली अवॉइड करबा को चेष्टा करथिबो सेही जगह सेही एक्टिविटी सेही लोक ए मानकु सब फोर्थ रे हाइपर विजिलेंट तार अवेयरनेस ता सेंसिटिविटी ता बहुत बढ़ी जाइथिबो एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस ए जो तीनटा डिस्टर्बेंस कहिली कोन कोन जिनस गुड़ाक री एक्सपीरियंस मेमोरी बारंबार आसुथिबो अवॉइड करबा को चेष्टा करथिबो एंड हाइपर विजिलेंस the duration of the disturbance is more than 1 month मासकठु अधिका रहिबो मासकठु जदि कम रहिला ई भली डिस्टर्ब माने सिम्पटम गुडा ताकू एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोली आउ गोटे कैटेगरी कुआ जाए acute it is diagnosed as acute stress disorder when the symptoms last for more than 1 month continues for more than 1 month it is diagnosed as PTSD okay and the disturbance causes clinically significant distress or impairment in social occupational or other important areas and the disturbance is not attributable to physiological effects of substance or another medical condition आमे जेतोले PTSD को डायग्नोज करू तारो देखू जे
I mean acute PTSD or chronic PTSD हमको स्पेसिफाई करने पड़े क्लिनिशियन मानू acute PTSD कौन if duration of symptoms is less than 3 months and chronic PTSD if duration of symptoms is for more than 3 months it continues for 3 months or more and if onset of symptoms is at least 6 months after the onset ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ delayed onset ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିବାର 6 ମାସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଏନି ଜଣେ ଜଣେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ନର୍ମାଲ ଥାନ୍ତି 6 ମାସ କେତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ବାହାରେ ଆଉ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆରମ୍ଭ ହବାର ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିବାର 6 ମାସ ପରେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହେଲେ it is called as delayed onset and sometimes PTSD are also combined with dissociative symptoms ସେଥିରେ dissociative symptom ମଧ୍ୟ ଥାଏ dissociative symptom କ'ଣ ମୁଁ କହିବି and it has been estimated that about 9% of the general population had developed PTSD at some point in their lifetime. Quite high. And it has also been observed that occurrence of a PTSD would depend upon the nature of the trauma and how society looks upon it. Society ର perception କେମିତି ତା ଉପରେ depend କରି ହୁଏ prevalence depend करे. For example, about 65% of rape victims develop PTSD. कहीं ना rape टाको आमो society रे actually victim टाको ही हमें आम सोसाइटी रे दोष दऊ से कहीं जाऊला कि से बाटरे से कहीं सेमती ड्रेस पिंधि कि से कहीं एकुटिया जाऊला कि तेणु भिक्टिम टा ऊपर दोष दऊ सो दैट्स ड्यू टू द सोसाइटीज परसेप्शन मेनी रेप victims develop PTSD while 15% of Vietnam combat veterans developed the symptom ଭିଏଟନାମ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାର ବହୁତ ମିଲିଟାରୀ କମ୍ବାଟ ମନେକର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ଆମର ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଲୁ ସେମିତି ଟ୍ରମାଟିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ଆମ ଆଗରେ ବମ୍ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ସୋସାଇଟି ଆମକୁ ଦୋଷ ଦବନି ତେଣୁ ଦେଖା ମାନେ ସେ କେସରେ କମ୍ ଲୋକ ଡେଭଲପ PTSD and etiology biological factors are there activation of noradrenergic system because exposure to trauma may activate the noradrenergic system हमें जो stress रे जा हुए discuss करथिले and norepinephrine level is also elevated this in turn may result in exaggerated startle response and higher emotional arousal. And psychological factors, risk factors, vulnerability and life events. Many risk factors are risk factors include being female, early separation from parents, family history of psychiatric disorder or pre-existing anxiety or mood disorders. এই জিনিস গুড়াক these factors make a person more vulnerable to PTSD. And prevention and treatment आमर prevention पाई stress inoculation training आमे जेमती कोनोसी disease को prevent करबा को आमे कोन नउचे टीका नउचे वैक्सीन नउचे inoculation होउची सेमती stress द्वारा affected न होबा को stress inoculation training
prepares people to tolerate an anticipated threat by changing their self-talk before the crisis. They talk to themselves, nothing will happen, nothing will happen. Jamti Three Idiots, all is well, all is well. So that prepares the person against the threat, threatening incident. Treatment also include psychoactive drugs can be given, antidepressants, short-term crisis therapy, post-disaster debriefing sessions, and direct exposure therapy. These are given. Another therapy which is given to PTSD patients is EMDR, eye movement desensitization and reprocessing. Ithre kon hue, the patient is told to recollect the traumatic event. Okay, so when the patient recollects that event, he heightened emotions are also there. से रिलीव କରୁଛି ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତାର ମନେ ପକେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଇମୋସନ୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମୋସନ୍, ହି ଇଜ୍ ଫିଲିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ପେସେଣ୍ଟ when he is told to recollect and recollect these experience, she or he is told to suppose repeat a word, repeat a word nahi, the therapist moves his finger within the visual field of the patient, and the patient is told to track his eye according to the movement of the therapist's finger. ବୁଝିହେଲା ନା? ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁ ତୋର ସେଇ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକେଇକିରି କହ। ସେ ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ତୁମ ମାନେ ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମୋସନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଥେରାପିଷ୍ଟ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ବୁଲଉଛି ଆଣ୍ଡ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ବୁଲେଇବି ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ତୁ ଆଖିଟାକୁ ସେଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିବୁ। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଡୁଇଂ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମର ମାନେ reduces the performance. ଆମେ ଯଦି if we do two things at a time, our performance will be hampered. ଏଠି ସେମିତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏକା ସମୟରେ କରିବାକୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିକଲେକ୍ଟ କରିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଖିଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ତ ଦିଟା ଜିନିଷ କଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହେଲେ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ମେମୋରି ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍ସ will be hampered, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେମୋରିର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା କମିବ। Another group of disorders is somatoform disorders. प्रथमे somatoform discuss करिबा, then dissociative disorder discuss करिबा। Somatoform disorders refer to a group of disorders where the person reports physical complaints characteristic of bodily dysfunction. ओके, जेमती आमर फिजिकल डिजीज किछि हेले बा किछि असुविधा हेले आमर फिजिकल कंप्लेंट सब थाए, बॉडीली कंप्लेंट गुड़ाक थाए, मो मुंड बिंदिला, गोड़ बिंदिला, पेट काटिला, बॉडी रिलेटेड सब कंप्लेंट। ये सोमाटोफॉर्म डिजॉर्डर से गोटे ग्रुप ऑफ डिजॉर्डर जेतेबेले पर्सन सब बेले फिजिकल इलनेस तार चीफ कंप्लेंट, ओके मोर देह खराब अच्छी, शरीर असुस्थ, बट on investigation no actual physical defect is found. प्रकृतरे मनेकर मते जर हैला मते कहबी जे मोर गोड़टा कोन ही गला, किंतु एक्चुअल फिजिकल इन्वेस्टिगेशन आम टेस्ट करिबा ये करिबा से सबुरे किछि डिफेक्ट आसीबो नाही। दैट मीन्स there is no physical defect but the person complains about physical illness, that is somatoform disorder. So तार psychological symptoms are
expressed in terms of physical symptoms. Um, uh, somatization, there are also a group of somatoform disorders. Soma means body, okay. The somatoform disorders. First hochi somatization disorder. Somatization disorders is defined by the presence of multiple physical symptoms at different locations of the body. ହାତ ଏଇଆ ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଗୋଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ପେଟଟା କାଟୁଛି, ଝାଡା ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଡିର ପାର୍ଟରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ। and it must begin before 30 years of age. 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ। There must be at least 4 pain symptoms in different sides of the body. ମନେକର head, neck, ପିଠି, ଗୋଡ଼, ଏମିତି 4ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିବ। at least 2 gastrointestinal symptoms ଥିବ। ତୁମର ପେଟ ହଜମ ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 2ଟା symptom ଥିବ, ଲାଇକ୍ ତୁମର ଡାଇରିଆ, ବାନ୍ତି, ଏଇଭଳି। one sexual symptom other than pain, and one pseudo neurological symptom also will be there. For example, faint କରି ଯାଉଥିବ, and adequate medical investigation, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଥାଇପାଇଁ କିଛି ମାନେ no physiological ମାନେ defect will be found. ଏଗୁଡାକ ସବୁ physical illness ର symptom ସବୁ ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ। Here the symptoms are not intentionally produced or faked, but the symptoms of somatization disorder are vague. The person often goes to doctor and frequent hospitalization. ଜୀବ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମାନେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କିଛି ଜାଣି ପାଇବେନି ଇଏ। The prevalence of somatization disorder usually begins in adolescence, and it is more common in lower socioeconomic class and among women. So women more women have somatization disorder. Then second type of somatoform disorder is pain disorder. Pain disorder also is characterized by persistent pain in certain specific areas of the body. The pain disorder ଆଉ somatization disorder ଭିତରେ difference ହେଲା, somatization disorder ରେ different location ରେ pain ଟା ହୁଏ ସେ ଲୋକକୁ, ବଟ୍ ପେନ୍ ଡିଜର୍ଡରରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦି ବଡିରେ ସେ ପେନ୍ ପରସିଭ୍ କରେ। and no physical cause can be identified through investigation. Even if some organic problem is observed, it is inadequate to explain the stated subjective degree of pain. ମନେକର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କୋଉଠି ମଳି ଚମ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ହଉଛି ସେଇଭଳି ମାନେ ତାକୁ ହଉଥିବ। and this is also seen more often in women. Third type is hypochondriasis. Hypochondriasis is characterized by fear of physical disease. They suspect that they have serious diseases like cancer or cardiac problem. Investigations, however, reveal no organic pathology. ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟ ଯେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ, ମତେ ଅମୁକ ହେଇଯିବ, ସମୁକ ହେଇଯିବ। So diagnostic criteria ହେଲା preoccupation with fear of contracting or having a serious disease. The conviction is based on misinterpretation of some transitory bodily symptom. For example,
ए पर्सन में इंटरप्रिट ए सोर थ्रोट तुम आइसक्रीम खाई तंटीटा टिके गलाटा टिके बसीगला बा दरज होगला से लोक से भाई हेले तापर मोर तो गलार कैंसर हो गलानी हो and preoccupation causes clinically significant distress or impairment and duration এই ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 months ଯାଏ ଥିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ସେଇଭଳି ଫିଲ୍ କରୁଥିବ and persons with hypochondriasis are always found at the doctor's door ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବେ but the assurances of the doctor as to the absence of any pathology do not change their conviction ଡାକ୍ତର ଦେଖିବେ କହିବେ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ମନରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିମାରୀ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଟା ଖାଲି ଡାକ୍ତର ଚେଞ୍ଜ କରି କରି ଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ମେଡିକାଲ ଜର୍ନାଲ ସଂଘ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅମୁକ ସବୁ ପଢି ନିଜେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡରେ ନୁହଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ଇ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ somatization disorder and hypochondriasis ରେ difference କ'ଣ ହେଲା in the severity of conviction of a fixed diagnosis is greater in hypochondriasis ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ more strongly convict they think that they have some serious disease and secondly hypochondriasis is not necessarily about many disorders but may be located in one or two sites किंतु somatization disorder रे कहले एटलिस्ट 4टा जगह रे थिबो तारो पेन माने से कंप्लेन करूथिबो Hypochondriasis is the most commonly seen somatoform disorder and it is present in 2 to 7% of the general population. It often starts in early adulthood and is equal in both sexes. Another interesting disorder is conversion disorder. It is very interesting. Conversion disorder is the term that comes କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ତେଣୁ conversion disorder ଯାହା symptom that closely resembles to what was known as hysteria hysteria actually is a Greek comes from a Greek word hysteros hystero gote Greek word taro jar meaning hochi womb it was wrongly believed at one point of time that hysteria occurs only in women स्त्री मानकर को खाली अफेक्ट करे because of their suppressed sexual desire एक्चुअली आमर फ्रॉयड जो तांकर साइको एनालिटिक थियोरी डेवलप करिसंती फ्रॉयड वाज ए न्यूरोलॉजिस्ट एंड he used to treat hysteric women जो स्त्री लोक माने जो माने कि मोस्टली मिडिल एजेड वेल्दी वुमेन फ्रॉयडଙ୍କର पेशेंट माने एंड दे वर सफरिंग फ्रॉम हिस्ट्रिया से समय ताको हिस्ट्रिया बोली जाको कहा जाउथिला गोटे केस आना ओ बोली गोटे स्त्री लोकर केस फ्रॉयड डिस्क्राइब करचंदी माने सेगुडा सब हिस्ट्रिया केस the most common symptom was fainting or paralysis of the limbs under psychosocial compulsion जोठी गोटे आवश्यक थिबो सेठी से माने करो किछि फेंट हे जिवे बा गोड़ उठिबनी एई पळी
In conversion disorder, the person suffers from a real disability, often loss of sensory or voluntary motor function. ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଫେକ୍ କରେନି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବନି, ତାର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଏ ନଥିବ। ସୋ DSM-4TR states that the symptoms would imply a neurological condition like fainting or paralysis, जोगुड़ाक कि neurological condition. However, upon examination, no neurological problem would be found. ओके, कन्वर्सन डिजर्डर कहीं तुम अन्य ब्रेन में किसी असुविधा होकर भी जड़े फेंट कर जापे, आमर ब्रेन स्ट्रोक भी मे लीड टू पैरालिसिस। कन्वर्सन डिजर्डर पैरालिसिस फेंटिंग हुए, बट no neurological abnormality is found in conversion disorder. And some common examples of conversion disorder are partial paralysis, blindness, deafness, and pseudo seizures. And symptoms often develop after severe conflict or other stressors. आमे जानिले न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रे मध्य तमरो सीजर हेई पारे, पैरालिसिस हेई पारे, तणो आमे केमती डिस्टिंग्विश करबा वेदर इट इज ड्यू टू कन्वर्सन डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। In the first place, the conversion symptoms are often preceded by a stressor, गोटे किसी conflict बा stress arousing situation ହେଇଥିବ, though the person is unaware of and even denies any connection, but the person is unaware of the fact that his or her problems are caused by that stressor. There is any connection or relation between that stress arousing situation and his or her complaints. The patient is not aware, unconscious level सेटा गोटे connection अच्छी. And secondly, the symptoms may be in contradiction to what would have been expected from a neurological perspective. For example, मानेकर paralysis, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रे मध्य पैरालिसिस मानेकर मोटर नर्व टे खराब हो गला, सपोज मोर मोटर नर्व डाहाण हातर मोटर नर्व खराब हो गला, ताले जदि प्रकृत रे मोर नर्व प्रॉब्लम जोगुरु हेची पैरालिसिस, ताले मोर पूरा डाहाण हातटा पैरालिसिस हबो, बा पूरा माने से अंगटा पूरा पूरी पैरालिसिस हबो, किंतु न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव माने knowledge is पर आमे जानिचे सेटा, but in conversion disorder the person feels her hands numbed up to the wrist, मानेकर रिस्ट तळको से पैरालिसिस हेची, बा तार सेंसेशन लूज कर जाइचे, ताको ग्लोब एनास्थेसिया बोली कहंती मध्य, सेही भली माने जो सिम्पटम गुड़ाक कॉन्ट्राडिक्टरी टू न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। Thirdly, there seems to be a peculiar lack of concern and anxiety. गोटे लोक को आखि को हठात दिसिलानी, से लोक निश्चय जति व्यस्त हवा कथा, जति कन्वर्सन डिसऑर्डर पेशेंट को दिसुनी से लोक एत व्यस्त हुएनी। And finally, the paralysis may be selective in time and space. गोटे लोकर मनकर लेग पैरालिसिस होती, किंतु से शोई थिला बेले ता गोड़ हलुथिबो, तेणु टाइम आ स्पेस को रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्टिव। जो माने फेंट करती सबु बेले एपिलेप्सी हेले मध्य लोक फेंट करी जांती, किंतु दीटा भीतर डिफरेंस है एपिलेप्टिक फिट्स रे से लोक जोठी नहीं सेठी जेतेबेले नहीं सेतेबेले फेंट हो, तेणु डेंजरस, चुली मुंडरे पड़गला कि को शार्प ऑब्जेक्ट आगे पड़गला
ତାର କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ଆଟାକ୍ ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଇନ୍ କନଭର୍ସନ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜାଗାରେ ଫେଣ୍ଟ କରିବନି, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ କରିବନି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖ ଥିବେ, ସେ ନିରାପଦ ଭାବରେ କରିବ, ଫେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, କନଭର୍ସନ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ କମନ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୋଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ କମନ୍। ଇଭିନ୍ ଆମ ପିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ମାନେ କିଏ ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ହେଲେ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ କମନ୍। But with knowledge of the dynamics of these disorder, and with psychological sophistication of the general population, it has come down to less than 0.005% of the population. ଆଉ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଏଇଭଳି ମେକାନିଜିମଟା ଏଇଆ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ବେଶୀ ଏଭଳି କନଭର୍ସନ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ବୋଲି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। And it is rare in urban educated group and seen somewhat in the rural and low socioeconomic status. Though it was believed that hysteria only affects women, both men and women are equally affected by କନଭର୍ସନ୍ ଡିଜଅର୍ଡର। ବହୁତ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ସୋଲଜର ପଲଜର ମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ କନଭର୍ସନ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଯାଇକିରି ଇଏ କରିବାକୁ, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କନଭର୍ସନ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ହେବ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦେ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ରିମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଫିଲ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍ କନସିୟସଲି। ଏଇଟା ଜାଣିଥାଅ, ସେମାନେ କନସିୟସଲି ମାଲିଙ୍ଗର କରନ୍ତିନି, ଫେକ୍ କରନ୍ତିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଚାଲେନି ବା ହାତଟା ଚାଲେନି, ଯାହା ବି ହେଇଥାଏ ସିମ୍ପଟମ୍। ଗୋଟେ ଲୋକ ଫେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଫେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିକିରି ହୁଏନି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିପିଟେଟିଂ stressful situation is there. Another somatoform disorder is body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ନାକଟା ଏମିତି ଟିକେ ହେଇଛି, ଭଲ ଦିଶୁନି, ବା ମୋର ଦାନ୍ତ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, କନସର୍ନ ଆମ ଚେହେରା ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ unnecessary preoccupation with an imagined or exaggerated defect in appearance ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବଡି ଡିସ୍ମର୍ଫିକ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ପ୍ରି ଅକୁପେସନ୍, ମୋ ନାକଟା ବଡ଼, ମୋ ନାକଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ନାକଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ତାର ଚିନ୍ତା କେବଳ ସେଇଆ। If there is a slight real anomaly or lack of proportion in the person's own judgment, it has been magnified many times, and his or her concern is markedly excessive. ଆଉ ବହୁ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଦେ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ହାଇଡ୍ ଦେୟାର ଡିଫେକ୍ଟସ୍। ସତ ଡିଫେକ୍ଟ ନ ହେଇଥାଉ, ଇମାଜିନ୍ଡ ଡିଫେକ୍ଟ ଯୋଉ, ଅଣ୍ଡର ହେଭି ମେକଅପ୍ ଅର୍ ଅଦର ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଅର୍ ଇଭିନ୍ ଗୋ ଫର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇଭିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଅଲସୋ ଡଜଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଦେମ୍। ମୋ ନାକଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ନାକଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବି, ତାକୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାକ ନେଇକିରି ଅସନ୍ତୋଷ କମେ ନାହିଁ। ଇନ୍ ବଡି ଡିସ୍ମର୍ଫିକ୍ ଡିଜଅର୍ଡର it is also equal across both sexes, and it is estimated that 2% to 5% of general population may have crossed the limit of normal preoccupation with
appearance ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଅଛି କିଛିଟା ପ୍ରିଅକୁପେସନ୍ ୱିଥ୍ appearance ଅଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ କେମିତି ଟିକେ ଆମର ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଲୁଚେଇବୁ ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଲେବୁଲ ଅଫ୍ ଓରି ବା ନର୍ମାଲ ପ୍ରିଅକୁପେସନ୍ ଲେବୁଲଠୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରିଯିବ ଆମେ କହିବା ଯେ ଦି ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଡିଜର୍ଡର another group of disorders is dissociative disorders dissociative disorders କ'ଣ ନା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ dissociation what is the meaning of dissociation we know the meaning of association means something connected or connection okay so there is connection if we say there is association means something some things are connected but dissociation means it is the opposite of association it refers to the separation or disconnection କ'ଣ ଏଥିରେ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଫରେ ଆମର ଯେଉଁ ମନେକର ଆମର କନସିୟସନେସ୍ ମେମୋରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇମୋସନ୍ ପରସେପସନ୍ ମୋଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିହେଭିୟର ସବୁ ମାନେ all these functions activities go on in a coherent way ଗୋଟେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକିରି ହୁଏ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ କହିବି ମୋର ଭାବନା ଆଉ ମୋର କହିବା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେଣି ସେଭଳି ତ ହବନି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେୟା କହିବି ତ ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମୋ ମାନେ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ତେଣୁ ମୋର କନସିୟସନେସ୍ ମେମୋରି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ connected to each other ତ ଗୋଟେ integration there is all these functions are integrated and they function or the functions go on in a coherent way but in dissociative disorders these functions are disconnected or the connection between these psychological functioning ଧରାଯାଉ memory identity or consciousness ଏ ସବୁ ଭିତରେ connection ଯୋଉ ଅଛି that connection is disrupted ବୁଝିହେଲା so am I audible yes ma'am dissociative disorders are frequently found in the aftermath of a wide variety of psychologically traumatic experience usually ଗୋଟେ stressful situation ହେଲା ତାପରେ ଆମର dissociative disorder ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ connection is disrupted first let us discuss about dissociative amnesia and fugue what is dissociative amnesia amnesia means inability to remember so amnesia is loss of memory amnesia may appear as a psychological escape from stress ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଏରେ ମୋର ଆମନେସିଆ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭୁଲିଗଲି ସବୁ ତ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ମାନେ ମେମୋରି ଆଉ କନସିୟସନେସ୍ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ କଟ୍ ମେମୋରି ବିହେଭିୟର ସେ କନେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ କଟ୍ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି ଆଉ So, amnesia may be a symptom in many organic diseases also. Okay, बहुत गुड़ाए फिजिकल डिजीज रे मध्य amnesia देखा थाए हेताए तो
ଫିଜିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଗୁରୁ ଆମନେସିଆ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିବ ବା ଫଙ୍କସନ୍ ବ୍ରେନ୍ଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଡିସରପ୍ଟେଡ୍ ହଉଥିବ, ସେଇଟା ମାନେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଡିସୋସିଏଟିଭ୍ ଆମନେସିଆରେ ବ୍ରେନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଏରେ କିଛି ଲେବୁଲରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କରିବ, ମନେକର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆମନେସିଆ ହେଲା, ବ୍ରେନ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇକିରି ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ମନେକର କିଛି ଆଘାତ ହେଲା, ଡିଜିଜ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମେମୋରି ଲସ୍ ହେବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ର ସେଲ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇକିରି ଆମନେସିଆ ହେଲେ ଆମର ମେମୋରି ଲସ୍ଟା ପୁରା ଜେନେରାଲ, କିଛି ମନେ ଭୁଲିଗଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଠୁ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଡିସୋସିଏଟିଭ୍ ଆମନେସିଆରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିନିଷ ବି ମନେ ରହିପାରେ। ବେଳେବେଳେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆମନେସିଆ ହୁଏ, କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କମନ୍ ହେଉଛି ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଅର୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆମନେସିଆ। ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଆମନେସିଆ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଟା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ମନେକର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, ମାନେ ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡ 4 ଦିନର ଘଟଣା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ। ବା ମାସକର ଘଟଣା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ। ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ସେଇ ସମୟର କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ମନେ ରଖିଥିବି, କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍। ଆଉ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆମନେସିଆ ହେଲା ପୁରା ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି, ମୋର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପୁରା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି, ଗୋଟେ ମାନେ ପାଷ୍ଟର। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମନେସିଆ ତା ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମନେସିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ବି ଦେୟାର, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ମନେ ରହୁନଥିବ। So diagnostic criteria ହେଲା ନା inability to recall important autobiographical information. Usually autobiographical information we are able to recall. ମୁଁ ମନେକର ତମକୁ ପଚାରିବି ତୁମେ କୋଉ କଲେଜରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲ, you should be able to say it. But in dissociative amnesia, important autobiographical information cannot be recalled, and usually of a traumatic or stressful nature जदि autobiographical माने घटना किछि घटिछि निज सहित से विषय is very hard to be recalled. That is inconsistent with ordinary forget. आमे दैनंदिन जीवन में बहुत किसी भूली जाऊ, बहुत घटना आमर मने रहे नहीं, किंतु इम्पोर्टाट घटना से गुड़ाक जो गुड़ाक कि ऑर्डिनरी फॉरगेटफुलनेस बोली आमे कहि पारिबा नहीं, से भली घटना सब आमे भूली जाऊ। First criteria. The second criterion hela the symptoms cause clinically significant distress or important impairment, and disturbance is not attributable to the physiological effects of alcohol, drug or any other medical condition. Dissociative amnesia prevalence होची probably it occurs in about 0.5% to 7% of the population. Dissociative fugue, आगरू इटा dissociative fugue गोटे अलगा कैटेगरी थिला, बे जो DSM रो नुआ एडिशन गुडा करे dissociative fugue टा
मर्ज कर जाइए डिसोसिएटिव आमनेसिया संगे एंड आमनेसिया रो डायग्नोसिस हला बेले स्पेसिफाई करबा को हबो वेदर फ्यूग इज देयर और नॉट. Fugue means flight or travel. Dissociative fugue is a sudden unexpected traveling away from home or work. हठात से लोक कुआडे पळेइबो एंड दिस इज ऑफन अकम्पानीड विथ अमनेसिया किछि तार मन नथिबो किए से बहुत समय रे आइडेंटिटी भी तार मन न थाए से गोटे नुआ आइडेंटिटी फ्यूग स्टेट अंडर रे जतबेले थाए नुआ आइडेंटिटी अस्यूम करिकिरी नुआ जगह रे नुआ जीवन आरंभ करे से लोक एंड तेणु एटा जानिबा भारी कष्ट जे लोक प्रकृत रे मन कर मु वर्तमान मोर नाम मनस्विनी दास मु भुवनेश्वर रे अछि जो जगह रे अछि हठात मु जदि मोर आइडेंटिटी ये डिसोसिएटेड हेकरी मु गोटे कुआडे पळेइली घरु जाइकरी कामाख्या नगर रे मंजुश्री दास बोली हेकरी रहिबी गोटे मोर तो ना मने नहीं तेणु मु तो गोटे निजको किए गोटे पचारे तुम किए कौन मु गोटे नुआ आइडेंटिटी देवी मु मंजुश्री दास मु गोटे दर्जी कहीकि मोर मो लाइफ सेठी स्टार्ट करी तो तेणु इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से जगह तो माने फैमिलियर जगह नुह नुआ जगह तेणु से केम जानवे माने वेदर आई एम एक्चुअली मंजुश्री दास और आई एम समबडी एल्स माने मो सेठी फ्यूग अंडर फ्यूग स्टेट रे थाइकरी चल जाइछि तेणु एटा कष्ट बट आम जदि क्लोजली ऑब्जर्व करवा से लोक को ताहले पर्सन मेमोरी रे गैप सब से बहुत कथा घटना मन कंटिन्यूअसली मन पकई पारिबनी आउ द पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड आम मार्क करि परिबा इवन इन अल्जाइमर्स डिजीज मध्य डिमेंशिया देखा जाए मन सब भूली जाती अल्जाइमर्स डिजीज हूँ ऑर्गेनिक डिजीज ब्रेन सेल गुड़ाक सब ये हो जाए तो पीपुल टेन टू से माने बहुत समय पीपुल सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स डिमेंशिया दे आल्सो टेन टू wander away but the motive of flight along with absence of other symptoms of dementia distinguishes a dissociative fugue from wandering in the Alzheimer's disease. ये तार डिसोसिएटिव आमनेसिया रे ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज करी जाई नुआ आइडेंटिटी रे से नुआ लाइफ तार लीड करूथिबा जोटा कि बाहर को नॉर्मल दिसुथिबा बट अल्जाइमर्स डिजीज थाइकरी गोटे लोक जदि घर पळेइछि बाहर बुलुछि से किछि तार कहि पारु नथिबो किछि ये आउ नथिबो मेमोरी diagnostic criteria hala sudden unexpected travel away from home or work with inability to recall the past confusion about मैडम गोटे डाउट अछि मैडम हां कहन तो मैडम जेटा आपण कहले डिसोसिएटिव एमनेसिया सेटारे खाली मेमोरी रे प्रॉब्लम होय ना स्किल्स रे भी प्रॉब्लम होय बाय चांस जेंती कारो राइडिंग हैला नले सेटा भल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप पचारे मेमोरी रे प्रॉब्लम हुए जो गुड़ाक आमर स्किल गुड़ाक एक्चुअली स्किल गुड़ाक आमर एक्चुअली आमे कहूचे जोटा इम्प्लिसिट मेमोरी मनकर आमर जो स्किल गुड़ाक साइकिल चलेइबा गोटे स्किल धरा जाऊ सेटा माने आमर आउ आमे जतबे व्हेनेवर यू स्टार्ट टू राइड अ साइकिल कॉन्शियसली मु गोडटा एठी थोइबी सीट ऊपर बसिबी जेमती ये कर माने से भली करी करी करनी एटा गोटे माने इम्प्लिसिट हे जाई थाए माने ऑटोमेटिक हे जाई थाए चले आउ मु या कहबी तापर ता कहबी मन कर मु जोता पिंधुची जोता लेसटा पिंधुची मु कोन कॉन्शियसली आगो गोटे गंठी पकेइबी तापर एमती हाथटा कोई करबी से करबी सेमती करी करची सेटा ऑटोमेटिकली हे जाउची तो से इम्प्लिसिट मेमोरी इज इंट्रैक्ट ओके से थिरु ही बहुत समय रे जना पड़े बहुत इंटरेस्टिंग केस गोटे गोटे लोक फ्यूग स्टेट रे पड़ी माने जाइकरी आ गोटे नुआ
आइडेंटिटी नेइकिरी रहिछि तार आइडेंटिटी ओरिजिनल आइडेंटिटी जना नहीं एनी हाउ केमती से जो नुआ जगार पुलिस ताकू धरिछि आनिकिरी जानी परछि ये लोकटा कन्फ्यूज्ड बोली मु कहली क्लोज ऑब्जर्वेशन ने जना पड़िबो लोकटा कन्फ्यूज्ड बोली से तापरे आनिकिरी कोडू चली आसी बोली जानिकिरी पुलिस धराछि सिन्स माने यार किछि आउ मने नहीं निज घरर फोन नंबर मने नहीं बा किछि किए से जना नहीं किछि ए नहीं ताकू तेणु रैंडमली कुहा गला टेलीफोन नंबर सबू ये करबाकू रिंग करबाकू एंड सरप्राइजिंगली रैंडमली रिंग कर माने सेतबेले तो आजिकल 10 टिकिया नंबर जो मु मने रखी मु भी मने रखी पारिबिनी तेणु ये करि पारिबिनी हुए तो माने मोर क्लोज वन लोकंकर भी नंबर मोर मने न थाई पारे किंतु जेतेबेले टेलीफोन नंबर 3टा 4टा 5टा डिजिट रो हेतिला मने रहउतिला से तारी घर रो फोन नंबर को ये कला डायल कला आउ गोटे केस रे सेमती तार से लोक तार झियो स्त्री एमानंकु सबू चिन्ही पारलानी किए अच्छी कौन अच्छी मने पड़लानी किंतु तार झीर फटो गोटे दिया हेकि कहगला जे यही फटोटा को कौन गोटे ना दबा कुह सजेस्ट कर ए माने ए झील को एंड से तारी झीर ना सजेस्ट कला सो इम्प्लिसिट मेमोरी इज इंटैक्ट कॉन्शियसली से न कहि पारले मध्य जो गुडा ऑटोमेटिक ये से गुडा को थाए जदि स्किल गुडा भूली गले तो से लाइफ भी आ नुआ जगह करि परिबनी ओके हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the prevalence of dissociative fugue is very less. Another dissociative disorder is a depersonalization disorder. ताकू depersonalization disorder रे दुई प्रकार जिनिस थाए गोटे हूँ डिपर्सनालाइजेशन आ गोटे हूँ डिरियलाइजेशन डिपर्सनालाइजेशन बा डिरियलाइजेशन आमर मनकर बहुत समय आम मैंने ये करथिबा गोटे बहुत दुखदायक घटना मनकर आमर नियर एंड डियर किए जड़े सपोज मरीगले बहुत समय आम जिनस गुड़ाक आम हठात विश्वास करें ना ये जिनस गुड़ाक जहाँ घटुची किसी रियल नुह एगुड़ाक सतरे माने रियल नुह ये आमर भी फिलिंग हुए बा डिपर्सनालाइजेशन जमती मु कौन करुची मु मो अंडर रे नहीं मते किए गोटे ठेलुची मु जाउची ये फिलिंग आमर भी हुए अनेक समय सो डिपर्सनालाइजेशन होची एक्सपीरियंसेस ऑफ अनरियलिटी detachment or being an outside observer with respect to one's thought feelings sensation body or action माने मु गोटे I am an outsider or outside observer of my body or of my activities मु माने मोठू अलगा ही जाइछि जेमती से मोर थॉट फीलिंग्स रु मोर ऑब्जर्वेशन is dissociated. So I am an outside observer. So perceptual alterations, a distorted sense of time, unreal or absent self, ये सबू माने यूजी characteristic of depersonalization. Whereas derealization होची experiences of unreality or detachment with respect to surrounding. आमर माने with respect to self हेले detachment with respect to self हेले depersonalization with respect to surrounding हेले derealization clear and example of derealization कौन objects are experienced as unreal dream like foggy lifeless मनकर मत सब सिनेमा देखला भली लगुची
एगुड़ाक सब कौन घटुची मु जानिनी सिनेमा घटिला भली घटी चलची तेणु रियल लगेनी एंड डिपर्सनालाइजेशन डिजॉर्डर रे डिपर्सनालाइजेशन हो पारिबो डिरियलाइजेशन हो पारिबो और बोथ हो पारिबो तापरे सेकेंड है ड्यूरिंग द डिपर्सनालाइजेशन और रियलाइजेशन एक्सपीरियंस रियलिटी टेस्टिंग रिमेन्स इंटैक्ट सेटा इम्पोर्टाट आमर स्किजोफ्रेनिया रे मन मध्य बहुत समय हालुसिनेशन अमुक डिल्यूजन एगुड़ाक हुए किंतु रियलिटी कंटाक्ट चली जाई थाए आमे एक्चुअली से जिनिस नहीं ये नहीं एगुड़ाक जानी पारती नहीं रियलिटी टेस्टिंग रे माने is not there but in depersonalization disorder the person knows that this is real but he experiences it as unreal बुझे कि and as usual symptoms cause clinically significant distress impairment in ये and prevalence जदि आमे कहिबा transient depersonalization or derealization symptoms lasting hours to days are common in general population मु कहले आमे माने मध्य बहुत समय रे या फील करिथिबा गोटे बहुत बड़ कोन दुखदायक बा स्ट्रेसफुल घटना हैला हमर से येटा लॉस्ट हो जाई थाए हमर एक्सपीरियंस आमे बाबू माने आमे कोन करूछु आई एम नॉट इन माय कंट्रोल मते के ठेली ठेली किरी जेमदी नउची सब काम करूची मते सेही बळी लागुची लोक माने कहंती बहुत समय रे सुनी थिबो एही भाषा मो आखि आगे सब सिनेमा भली खाली चली जाउची मु माने कोन घटुची मु जानि पारुनी but ସେଇଟା persistent ହେଲେ ଆମେ କହିବା depersonalization or derealization disorder and 12-month prevalence of depersonalization derealization disorder is thought to be very less then comes a dissociative identity disorder dissociative identity disorder is समस्त निश्चय ना शुणी सिनेमा देखी भूल भुलैया अपरिचित इत्यादि तेणु या विषय धारणा थिबो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ड्रामेटिक so it was formerly known as multiple personality disorder किंतु तापरे it was felt that से लोक जो तार पर्सन आइडेंटिटी गुड़ाक देखौची से गुड़ाक फुल फ्लेजेड फुली इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी नुह से तार ना है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर सो द पर्सन मैनिफेस्ट्स two or more distinct identities that alternate in taking control of behavior. The identity that carries the person's real name and is most frequently encountered is known as the host identity. Other identities are known as alter identities who may differ in striking ways. से alter गुड़ाक बहुत गुड़ाए हो पारती 15-16 मध्य अल्टर हो पारती जो अल्टरनेट आइडेंटिटी गुड़ाक एंड दे डिफर इन आमर अपरिचित रे तार 3टा आइडेंटिटी थिला गोटे तार होस्ट आइडेंटिटी कौन अम्बिना थम्बी कौन आउ जोड़े अल्टर आइडेंटिटी थिला who these alter identities may differ in striking ways with respect to gender, age, handedness, handwriting, etc., language spoken, and so on.
and needs and behavior inhibited in the primary or host identity is usually liberally displayed by alter identities जोटा से निजे प्रकृत में कहीपे प्रायतः अल्टर आइडेंटिटी होकर ये जाए यूजुअली आमर शुणी भूत लगिला डाणी लगिला बा ठाकुर लगिले यही जिनस गुड़ाक सब प्राय डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिजॉर्डर बोली कही परिबा बट जो अनेक कल्चर रे कालीसी लगे लगे लोक आम कहबानी जे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिजॉर्डर कहीं ना से गोटे निर्दिष्ट समय से तार से लगुच कालीसी लगुच से गोटे कौन पर्टिकुलर वे रे बिहेव करुच्ची किंतु तार अन्य ये गुड़ाक डेली जो important areas of life is not affected से ये करछि तेणु सेटा केते कल्चर रे थाए से गुड़ा से कल्चर गुड़ा करे से जिनस को आमे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिजॉर्डर बोली कहबानी किंतु केते बेले कहबा ना जदी से डिसरप्शन इन आइडेंटिटी इन्वॉल्व्स मार्क्ड डिसकंटिन्यूटी in sense of self and accompanied by related alternations in affect, behavior, consciousness, memory, perception, cognition and sensory motor functioning ताहले हमें माने से गुड़ाक सब डिसरप्शन होथिबो तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कौन ना डिसरप्शन ऑफ आइडेंटिटी कैरेक्टराइज्ड बाय टू और मोर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज और पर्सनालिटी स्टेट्स actually these personality states are not fully integrated personalities जिते बड़े से सही स्टेट को जीव सही आइडेंटिटी को नब गोटे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ बिहेवियर देखब पुणी जिते बड़े अन्य अल्टर आइडेंटिटी हेबो तार बिहेवियर चेंज हेबो सही बड़ी at least two of the identities and recurrently take control of the person's behavior मु कहली माने 15-16 पर्यंत 100 भी क्लिनिशियन माने कहते 100 आइडेंटिटी भी हो पार किंतु 100 आइडेंटिटी तो एका समय गोटे लोकर बिहेवियर को कंट्रोल करें तेणु एटलिस्ट 2 विल रिकरेंटली टेक कंट्रोल बारंबार से must be taking control of the person's behavior and inability to recall important personal information that is too extensive to be explained by ordinary forgetfulness तेणु सपोज गोटाए लोकर 3टा आइडेंटिटी है ए बी सी ए कौन करुच्ची बी जानी कही परिबनी बा बी कौन करुच्ची सी कही परिबनी से भली बेले बेले बहुत माने कम समय रे ए जानी थाए जे देयर इज प्रेजेंस ऑफ सॉरी बी माने तांको भितरु जानी थांती जे से तांको सागे रे ए जानी थिबो गोटे पाउ बी आ सी आइडेंटिटी प्रेजेंट किंतु आर पटुआटा से माने बी जानी नथिबो ए इज प्रेजेंट बोली बेले बेले से भली भी हुए तेणु से माने कहीं क्या विषय रे किछि मने रखी न थांती कि जानी न थांती and prevalence of dissociative identity disorder was once considered to be very rare किंतु गोटे सिनेमा आसी थिला डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड से आउट सिविल ना कौन एमती केतेटा सिनेमा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिजॉर्डर उपरे आसीबा परे डाक्तर मानक क्षेत्र रे गोटे भारी आग्रह जन्मेला पेशेंट को डीआईडी बोली डायग्नोज करबा को
ତ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜର୍ନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଆଇଡି କେସ୍ ବିଷୟରେ ମାତ୍ର 5-6 ବା 8-10ଟା 15ଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅନ୍ ଡିଆଇଡି increased after that movie. रिस्क फैक्टर एथरे कौन ना एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर होचे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली एंड अटैचमेंट पैथोलॉजी अर्ली लाइफ ट्रमा सॉरी नेग्लेक्ट बिफोर एज 5 or 6 रिप्रेजेंट्स मैडम गोटे डाउट अछि मैडम। यस यस मैडम जोटा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अछि सेटा मैडम रियल लाइफ रे किछि केसेस अछि मैडम फेमस केसेस प्लस मैडम आउ गोटे जिंस मैडम जिंती आपण कहले कि हमर कोन हुए कि रियल लाइफ इमिटेटिंग रियल लाइफ तो किमती जानियो मैडम कि एटा फेक न हो मैडम फेक जिनिसटा ये करने को प्रकृत रे तांकर डिसोसिएशनटा से फेक करुची कि ये करुची फेक प्रकृत रे भी करती लोक गोटे लोक मनकर क्रिमिनाल गोटे केस होता से गोटे बहुत गुड़े ये क्राइम करदेला मर्डर फटर कौन गोटे तापरे धरा पड़ापी से आई वाज नॉट माई इन माई ओन आइडेंटिटी जे से फेक करुला तो फेक कला बेलू से क्लिनिशियन माने जानी जाती तो टेस्ट करी जानी जाती ये करी तांकर से जो डिसोसिएशन मेमोरी जहाँ ये करेंगे से करेंगे जोटा कि माने जदि सत्य गोटे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिजॉर्डर थी सी एते इंटीग्रेटेड वे रे मेमोराइज करि परिबनी रिकॉल करि परिबनी जिनस गुडा तापरे देयर आर वेज टू नो वेदर द पर्सन इज फेकिंग और नॉट लोक करंती माने केस से भली भी मैडम रियल लाइफ रे किछि इंटरेस्टिंग केस अछि मैडम जोटा पढी हो से गुड़ा जर्नाल ले देखिले जर्नाल ले निश्चय डीआईडी मारिक केस देखिले बा तुम क्लिनिकल साइकोलॉजी बही रे जो केस गुड़ाक दौची से गुड़ाक से माने तो तांकर ये माने ऑथर माने तांको एक्सपीरियंस रु से केस गुड़ा देइचंदी ना ओके मैम तेणु से जर्नाल ले पढ़ी परिबे रिसेंट केस जदि जानिबा को चाहउचंती देखले हबो तापरे हमरी आपन पाखा आखरे जो मानेकर भूत लागिबा ए जिनस गुड़ाक तो जदि घटुथिबो से गुड़ाक मार्क करि परिबे तो भूत लगिले गोटे लोक को से कहे जे मु अमुक से अमुक घर बोहू मत कहीं या कल से गोटे माने अलग प्रकार बिहेव करे आ जदि से ये जी माने जो पर्सन पजेस्ट बाई दैट ये से जदि जाणिकी ये करुथिबो जे मु अमुक समुक ताहले गोटे लेवल रे जणा पड़ी जीवो एटा माने ठकुची बोली ओके मैम बहुत समय यहाँ मु भी आ जन को पचारि थी केतेटा केस एटलिस्ट मु जानी ए पिपिली पाखे से गोटे लोक को गोटे लगिला भूत गोटे लोक मरी जाइथिला माने मर्डर करा ही जाइथिला से जे लोकटी माने आउ गोटे पिला को से जो डिसीज्ड रो ये से कहला जे सीए माने या को लागिला बोली ये माने ये कला करिकरी सीए सब कहिला मते एमती करिकरी मारले सेमती करिकरी मारले सब घटना गुड़ाक वर्णना कला तो सेटा एक्चुअल मु माने पेपर पढ़ी थी तापर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करिकरी एक्चुअली से जहा को जे मारथिला कहला ताको धरिला भी मैडम सेटा तो केते साइकिक्स माने भी होचंती ना जो माने स्पिरिट कॉलिंग थ्रू रे सेटा करछंती तो हाँ सेटा भी मैडम से टाइप रो केसेस
ଏଇଟା ତ ସ୍ପିରିଟ୍ କଲ୍ ନୁହଁ, ସେ କହିଲା ମାନେ ସେ ମୁଁ ଅମୁକ ବୋଲି। ସ୍ପିରିଟ୍ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ କୁ ଡାକେ। यस मैम जो साइकिक्स माने बेले बेले करंती ହଁ ମନେକର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସ ମୋର କଣ ହବ ପରୀକ୍ଷାରେ କୁହ ଅମୁକ ସମୁକ ସେ। ओके मैम ओके ହଁ मैम ଏଇଟା ଏମିତି କହିଥିଲା। ଏ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଆମର ହେତୁବାଦୀ ରାସନାଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଭୂତ ଫୂତ ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଏମିତି ସେ କହିଲା ଆଉ ସେ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ସେ ଘଟଣାଟା ସେ ଯାହା କହିଲା ସତ ବୋଲି ଯଦି ଆତ୍ମା ନାହିଁ ସେ କହିବା କଥା ସେମାନେ ମେ ବି ସେ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିଛି ନିଜେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମର୍ଡରଟା କିନ୍ତୁ ମର୍ଡରଟା ଦେଖିଛି ଆଉ ଏତେ ଫାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ଦେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ DID. ओके मैम and some individuals suffering ମାନେ ତାଙ୍କର maltreatment ବା abuse during childhood ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର DID ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଲି ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ। ଅର୍ଲି ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମନେକର ଥିବ ବହୁତ ଆବ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେଉଥିବ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ପିଲାବେଳେ ସିଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମୁକ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ମୋତେ ଆଉ କେହି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତେ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଉନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଏରେ ଥାନ୍ତି ଏମିତି ମନେ ମନେ ତାର ସେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସାଇଜ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଇଏ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଡେଭଲପ୍ କରି ଯାଇପାରେ। And onset has also been described after prolonged and often transgenerational exposure to dysfunctional family dynamics. That is over controlling parenting, insecure attachment, emotional abuse ଏଗୁଡ଼ାକ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଜେନେଟିକ୍ ଆଉ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ risk factors are also there. Twin studies suggest some intra-individual variance in dissociative systems can also be attributed to genetics. And several brain regions have been implicated in the pathology of dissociative identity disorder. Cultural and social factors are also there. Some cultures tolerate or even encourage dissociative phenomena like possession, କାଳିସି ଲାଗିବା ଏକ ଲାଗିବା ଏମିତି ଯୋଉ disturbances of identity gain a support within the culture and are reinforced. ट्रीटमेंट ये आमर ट्रीटमेंट एक्चुअली DID रो ट्रीटमेंट टिके कष्ट एक्चुअली आमर हिप्नोथेरापी एंड इनसाइट थेरापी यूज करा जाए. Purpose of therapy is to integrate the personalities or identities and convince each of them that there is no need to stay separate. And the person needs to understand that coping can be done without splitting. ସେଇଟା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି integrating the personalities. Then for associated anxiety depression ସେଥିପାଇଁ medicine can be given and then behavior therapy CBT can be also given to train him with better coping strategies. Then another group of এটা actually last ରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଗ ପଢେଇ ଦଉଛି personality disorders. Personality disorder ମାନେ we know that a personality is an enduring characteristics of the individual. So
Personality disorder is a disorder in personality. So a personality disorder is also an enduring pattern of inner experiences and behavior that deviates significantly from the norms and expectations of the individual's culture. It is pervasive and inflexible. Um, Personality disorders have an onset in adolescence or early adulthood. It is stable over time and leads to distress or impairment to the person as well as to others. ଆମର DSM-4 ରେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟି ଆକ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ there personality disorder and mental retardation, they were placed in axis 2 of the multi-axial system. କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିଜର୍ଡର ଗୁଡାକ ଆକ୍ସିସ୍ 1 ଥିଲେ। ଆକ୍ସିସ୍ 1 ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଡିଜର୍ଡର ଗୁଡାକ ଥିଲେ ସେଗୁଡାକରେ କ'ଣ ତମର ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସିମ୍ପଟମ୍ ଟିକେ କମି ଯାଇପାରେ, ପୁଣି ତାପରେ ରେମିଟ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସିମ୍ପଟମ୍ କମ୍ ଥିବ, ପୁଣି ସିମ୍ପଟମ୍ ବଢିବ, ଏଇଭଳି କମ୍ ବେଶୀ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲିଟି ଡିଜର୍ଡର ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ସେମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ କମିବନି। ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡେଡ୍ ଲୋକ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ମଝିରେ ବର୍ଷଟେ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଇଯିବ କି? ସେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ତାର ରହିବ ସେଇଆ। ସେମିତି ପର୍ସନାଲିଟି ଡିଜର୍ଡର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସିସ୍ 2ରେ ଅଲଗା କିରି ରଖାହେଇଥିଲା। ଏନିୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ DSM-5 ରେ ଯୋଉ ମଲ୍ଟି ଆକ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ନଟ୍ ଦେୟାର ଆଣ୍ଡ both of them are placed in section 2 with other disorders. And criteria of personality disorder, first, an enduring pattern of inner experience and behavior that deviates markedly from the expectations of the individual's culture, and the pattern is manifested in cognition. Cognition means ways of perceiving and interpreting self, other people and events. Affectivity, affectivity means emotional response. That means range, intensity, appropriateness of emotional response can reflect his personality disorder. Impulse control and interpersonal functioning, all these areas are affected. And the enduring pattern is inflexible and pervasive across a broad range of personal and social situations. And the enduring pattern leads to clinically significant distress. Pattern is stable and of long duration, and its onset can be traced back at least to adolescence or early adulthood. ତାର ଇଏରେ ପରେ ସେଟା ଡେଭଲପ କରେନି, ପ୍ରଥମରୁ ଥିବ। And the enduring pattern is not better explained as manifestation or consequences of another mental disorder. The personality disorders, there are 10 personality disorders, 10 types of personality disorders are grouped into 3 clusters based on the descriptive similarities among them. The cluster A includes 3 personality disorders: paranoid, schizoid and schizotypal, and individuals with these disorders often appear odd or eccentric. So cluster A personality disorder is characterized by odd and eccentric behavior. Cluster B includes 4 personality disorders, and they appear dramatic, emotional or erratic. And cluster C, they include 3 personality disorders, and individuals with these cluster C disorders often appear anxious or fearful. And it should be noted that ଆମର different cluster, different personality disorder may occur together.
गोटे लोकर मनकर क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिजॉर्डर मनकर गोटे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिजॉर्डर थिबो ता सांगे रे क्लस्टर सी रा अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिजॉर्डर थिबो सेमती मध्य पॉसिबल The cluster A personality disorder, paranoid personality disorder is a pattern of distrust and suspiciousness such that others' motives are interpreted as malevolent. माने paranoid personality disorder तार डायग्नोस्टिक ये देइछि मु लिखिछि पढिबे आ सब कहूनी सेमानकर सब बेले गोटे ये जे से माने अन्य माने मो विरुद्ध प्लॉट करूचंती अन्य माने मोठू सुविधा नबाको ई करचंती तांको भीतर गोटे हिडन उद्देश्य अछि किछि तणु सेमाने काहाको विश्वास करती नाही एवं से भली लोक माने प्रायतः तांकर माने स्पाउस बा सेक्सुअल पार्टनर फाइडेलिटी ऊपर मध्य बहुत सस्पिशियस थांती विदाउट जस्टिफिकेशन किछि ये न थाए आउ छोट छोट कथारे भी मध्य से माने दे आर वेरी अनफॉरगिविंग दे बियर ग्रजेस से तो भावती इंटेंशनल सामान्य कथा भी से इंटेंशनली मत अपमानित करने को एभली करिछि तेणु से माने भी रागंती हो The personality paranoid personality disorder is mainly characterized by a distrust and suspiciousness on others. Schizoid personality disorder is a pattern of detachment from social relationships and a restricted range of emotional expression. एई लोक माने स्किजोइड पर्सनालिटी डिजॉर्डर जार थाए सेमाने प्रायतः अन्य मानक संगे मिसामिसी करबा को इच्छा करंदिनी सेमान तांकर एकुटिया एकुटिया रहबा को चाहती तांकर मनकर किछि क्लोज रिलेशनशिप पई सेमाने आग्रही न थांती का को बाहाबे भल पाइबे से सब पई तांकर आग्रह न थाए सेक्सुअल एक्सपीरियंस से सब पई सेमाने बहुत कम एक्टिविटीज रु खुशी पाती बा अन्य किए कौन तांको कहिला किए प्रशंसा कला किए क्रिटिसाइज कला से माने दे आर इंडिफरेंट तांकर किछि न थाए से तांकर निजे निजर एकुटिया हेकरी थाए थांती आमे जाहाकू कहि परिबा ओडिया रे एकुटिया बाहरा एंड स्किजोटाइपल पर्सनालिटी डिजॉर्डर जो तांकर टिके ऑड बिहेवियर गुडाक से माने भाबती दुनिया रे जहा घटुची सबू तांको पई गोटे मेसेज अछि सेतिरे माने तांको कहीं किसी जणई दबाको चाहूची बा गोटे मैजिकल थिंकिंग मु सबू जानी जाऊची बॉडीली इल्यूजन अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस हॉट थिंकिंग एंड स्पीच एई भली तांकर स्किजोटाइपल पर्सनालिटी डिजॉर्डर थाए एक्चुअली बहुत स्किजोटाइपल पर्सनालिटी डिजॉर्डर को बहुत माने कहि पारती स्किजोफ्रेनिया डेभलप करिवार पूर्व अवस्था बोली तो देयर इज an association between schizotypal personality disorder and schizophrenia. Then cluster B personality disorder, I told you this cluster is characterized by dramatic and erratic behavior. Four disorders are included. Antisocial personality disorder, it is a pattern characterized by a disregard for law or violation of law, disregard for the rights of others. So से माने क्रिमिनालिटी माने क्रिमिनाल से भली लोक माने से माने सब बळे अन्यक राइट को एनक्रोच करंती दे डोंट रेस्पेक्ट अदर्स राइट्स मनकर रास्ता रे से माने गाड़ी चलाउछंती आउ जने लोक अन्य लोक माने भी जाउछंती से अन्य माने रास्ता रे तांकू छाडीबे बाट किछि नाही बा रही जिबे जदी साइड नाही से माने पिटी पाटी देकिरी पळेबे तो काहे कि ना मते खुशी लागिला तो से भली इंपल्सिव and they never learn from experiences.
ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଡିଜର୍ଡର ଆଗରୁ ତାକୁ ସାଇକୋପାଥିକ ପର୍ସନାଲିଟି ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା ବା ସୋସିଓପାଥିକ ପର୍ସନାଲିଟି ବି କହୁଥିଲା। ସେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଡିଜର୍ଡର କ'ଣ ତାଙ୍କର pervasive pattern of disregard and violation of the rights of others occurring since age 15. 18 ବର୍ଷ ନହେଲା ଯାଏଁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଡିଜର୍ଡର ବୋଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ଡିଜର୍ଡର 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ଆମେ ମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପଥର ପକେଇକିରି ଲାଇଟ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସ୍କୁଲରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବଙ୍କା କରିଦେଇଥିବେ, କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ବା କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ବାଣ ବାନ୍ଧିକିରି ସେମାନେ ଯେମିତି ଡରିକିରି ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହଟ୍ କରିବେ। ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସବୁ ଦେଖାଦିଏ। ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମିଛ କହନ୍ତି, ଚୋରି କରନ୍ତି, ଧାର ଫାର ନେଇଗଲେ ସୁଝନ୍ତିନି, ଏଇଭଳି ସବୁ ତାଙ୍କର କାରବାର। Another cluster to disorder is borderline personality disorder. It is a pattern of instability in interpersonal relationships, self-image and affects. ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟେବୁଲ କେବେ ହୁଏନି। କିଛି ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ବା ତାପରେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ମାନେ କଳି ଲାଗିଯିବେ। এইভଳି ଅନଷ୍ଟେବୁଲ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍। histrionic personality disorder, they are highly attention seeking. ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର କାରବାର, they feel uncomfortable in situations where they are not at the center of attention. ଯଦି ତାଙ୍କୁ କେହି attention ନ ଦେଲା, ସେମାନେ ଭାରି uncomfortable feel କରନ୍ତି। and very often in order to get the attention of others, ସେମାନେ ବହୁତ ବେଶଭୂଷା ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ମାନେ ହେଭି ବେଶଭୂଷା ହେଇଥିବେ, ବା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବହୁତ ଦେଖେଇ ହବା ବିହେଭିଅର ହଉଥିବ। ମୁଁ କହେ ଇଏରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି ଫୁଲେଇ, ଆମେ ସେଇ ଫୁଲେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଏଇ ହିଷ୍ଟ୍ରିଓନିକ ପର୍ସନାଲିଟି ଡିଜର୍ଡର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଯାହା